Malien a toro tien ben tien dorera te je m'en fous. Il est quand toro tien ibolo avec divina de je m'en fous. Je m'en fous. Walai bilai je m'en fous. Avec ngode. Walai avec ngode. Ni eche na fonyana ni muso kise na fonyana. Ame bo shuoshu ambanja te farana. Ame bo shuoshu. Alaka matonganja. Alaka matonganja. Chanto yanga visa. Dongo do wali toko bida kono che iyan fasa. Chanto yanga visa. Dongo do wali toko bida che iyan fasa. Malien a toko tien ben che dorera te je m'en fous. Ibe kan toko che ibolo ale divina de je m'en fous. Je m'en fous. Alai bilai je m'en fous. Bishu ko te betese. Ngena chentoi. Ngokora fani te koe. Che boy. Je m'en fous ni mandi aki bako so ken halabu. Chanto yanga visa, allez. Chanto yanga visa, allez. Wali tokobi. Chanto yanga visa. Dongo do wali. Che iyan fasa. Ni juya bila. Je m'en fous. Malien a toko tien ben che dogera te. Ibe kan toko che ibolo abe divina de je m'en fous. Je m'en fous. Alai bilai, je m'en fous. DJ Sa Bele Ba. Voilà ta partie. Nongo, Maliga family. Maliga, nanya ni mine ponji gora kaba gore do. Fitini, ala. Kera ta fitini. Babo. Yera na, ale. Family. FPR ay gare. Party. Saoudi a fouillé, je m'en fous. Président Pipa a fouillé, je m'en fous. Donc tu as fouillé. Jinla, Gypsy a fouillé, je m'en fous. Aya Fondjouye, je m'en fous. Allez. Je m'en fous, allez. Je m'en fous. Je m'en fous, allez. Ala. Maliga family lagare. Ala, ko wede. Je m'en fous. Lagare, y comporté. Lagare. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Adani lo. Donc ngana bele ba ijo boy. Bele ba. Ana kete saw. Aiwa. Telephone mo ka bien ngana fara ka telephone ku mo gote ngana la. Aiwa, telephone mo rutira le ko bele. Lo malanyali.
donc a dane le téléphone kungo kale te tadi e ma do malika family ka di téléphone fane ko faka ngana bele ba fa we ate fa amane ka oni su awuni wula avec des pa bébé place ni mununa sa e ala sa deizani malika fitin a faut ko me malika family la gare nana e ala ko be ga di la gare wula sa jiono ni maki fara la gare i maki baga la gare I chesiri de I bi chesiri de kasiri ah cheko yero la kaye la gare awo la gare o suguya de tintori deizani sa kava ko ako be chugodi kuma folen ko to et dans la marie chongan singeta kan clean anye parce que jana sokodogo non manden kono kuma kelendron de bonda halala ya de wi ne de afo kanda no twala ibo kana neche kibodi doya kibodi lagushi jana sokodogo wi en fitini ne digali be boy be njoli soro nyama o muso ma wolo fola muso mbese kan najo nyeto che fana wolo la mi mene digel lajo min ben kani kun che mbafo domina na kera ni digel maseka boka na ansigi ka kuma no e malika ka fima yere iba soro do masa aramani de ka wole sera mo ye ni mine shute monebo donc ulante se ka boka kuma u bana de ye mine bana min ba to ntese ka kuma u babe bo masa aramani yoro sinon no bora la ko fente dien ngono mi mene digel lajo c'est impossible ni te mogo do e ba koshinu to itato e ba fama ko hey oui domara la fili ka kote koy ni te moko min do neko ko no bene digel la maluya horonya la obene faka ne ne tegeta genia la domina ne digeli benda ka nyere faka parce que ne bora slame du de kono ne slame dendi ne manteka mine genia la o kele flana o folo fana abebe nyogona ka ne digeli mine ko teri maw ko jekulu kelen chew ko nyentere muso ka chieta ko nyen balima do chieta ou bien konye sinji do chieta ou kone digali yento furu la kata boni wali che wara yo no kera dungu dunga hora ya te permette ne fare kolo era te swama menda menyere kanteke sino no bora la ka banfo ite anga ta fambe koro na metambe si ko be kukele jana so godogo hali masara mani minyanda kuma beke ala fala be deli ala batwish kuma te mo koni finsin fla bulu flama adama dente fu yebi maulame ayi jami jebe maulame ni ma maulame ngi ma oduna ngukulo kunandi ore be la dilika la menote kulo mi mada here kama ite la dilika me yana sogodogo no adando ikati jaleno ne kati ma dilika magaya e fasa jaleno ne reta do mi e fasa magaya yo awo jagalani kuma nunu gobe galontika nunu bla obna ni argument yambe argument fo galo imbe bla me na ni argument amba da ka fense ngal na adam ne fu san wore ko fe ko be ku kili jena suguru ni e masenge ni manyine ne te senge ne te nyine wane haklite wane be kuma sagula fana fu ite yande to ko franci ko be ku kili ya dandron do ame nyogo mbulu biso ko na yere an wulila ambe kuma wula ama se olu mo to ka fo parce que ama se ngoro to ko folima amega kuma an be nyogon famia ani ni dok mega kuma nyogon famia kuma ere be ku nyena ka bampeu foka excuse uni fe on demander flini ko munu kera kula parce que kun fora ko ka kuma uni fe onjo mais ti ambo kuma la makla kuma la dron nyeba la ka be direct la tuguni ko malika o kuma la malijo ko bana ame yorom na 600 no gerte nord la tuguni ame yorom na 600 no franciga problème te tuguni ame nord yorom na 600 no malika dide sugaro be no dumuni be no gerte yi anga soldat be segle no kata so chou be wuli la soldat mun ku sara o chou be wuli la ko aketo je suis de tout cœur avec vous wallahi aw nana o dew no muso koro donc c'est le monde à l'envers si ça tout va bien au Mali ça va l'iti faut été ça non si ça y a liti kele no malika de sisa no sisa femi be sansa o le toro e ko malika o de bibolo jena sogodogo meki be malika bla iya me tachi ne be tanya na de ka blundala nta tugunta bla sege be min ko aba ko ka sumale ne bo ko mo ko ni ye buguri ki kulenge baka benyele kele mi sigi be kulenge ke benyana jena sogodogo amba di nyogo ma wasa ni na mise manish galontige ne digelte salaw ni nya emi ni nkulo emi membo de fo mais kana siki ka ko inviter pour que moko ka na me ayi non o te se ka boni la ayi o te bona bokolo mi bora na o te bona jamu mu mena te permettre donc ala tay mi mbo mi se mandima jene sugudu ko mi ta no ma refa amana no ka chukuchuku angata yani e français jene sugudu non madame mito non passeport tigi adando krokodil de bolé
classico te wa miss de bolé non fem be fen kilenye mais ambe do bolé ne kono mais ne be na puma kele ne fi inyena ni ka gidi mandiye jena sogodo we ma deli ka ki ka gidi fe ita fe mogo te ke mogo fe ka kla ka chien mogo ye c'est impossible mogo te ja mogo ye ki be kla ka parce que be mina ko arankin de bi kono ngam so araji de bi la mais ne be araji indéfini bi mogo ba fo parce que CDR jo gelen chamon bi anu be kuma inbox u kono be na kuma unye fo an konto luma wallahi bilano lu te se ka ke nyona parce que lu be mogo bo wi be mogo bonya be be na ni majidin kuma udi ambe kuma très bien anye ko ke kumina ambo unye fo fona ke mina obo fo jene en temps personnel il y a rien de personnel entre toi et la famille Malika parce qu'il y a rien de personnel faut personnalité il n'y a pas mogo la il asidiate mogo la il ka vie mogo Nyabolen ta fe mo shi mo ko te fe na ko de be ka te fe ko amago bolla te Malika e frère fra Malika family ka ta fanshi anko ki ga gidi de touche parce que e ga gidi hali ni mo ko bora ka kan sam so flam ni boli be bo kana kana ki mina défense ta e do me te ga défense ta de be ka mo ko de genga wala mina mo ko do to ko fa no bi u be aketo iko ke de kara CDR fondatrice jena sogodugu iyo mi fondi o chow kala ka fara nyon ka ke genga bo o président yala o ma be ma depo wakati de depo wakati iko kika gidi ma bo ko ka intervenir ko kunjumen de la wi genga boy gidi arankin bi kono depuis kele i wila akibe tabamako parce que de muso bangana yikunyi waraba de warababa ne tradro termine fo itekela jagele abolo chew sirana kata chew ko kulube to an folo ko ka kola jinya majol ne ko no ko ça va ko koro fambe koro to tu vas aller y a rien itarangana mangana mawi check yi flibuli ali shema wuli ka ba fanga jene ibe mine doni mina ka tali mo mada ko mo minela ino ranking sigilendo bole kona e non jene sogodogo kati 24 fo itini ni nyon cheme fito ga fo ni yoroni nadi abe aketo ni munu to ko fora o ya fa boro fa wa aketo kati 24 tara kati le ko kati 24 ma ko depini donné ko gidi se matele kele kali gidi mata kata fo e banyana ko ala ka inkramen kati 24 dusu bolen ba bora yanno kana sigi Facebook kan ani chieni ba ka balma de ye ka sinji de ye ki datugura ko gidi te ka fo iki ko mante ka ke beni chiena an beni torola mo chama ye erarke yoro de la mo chama filla yoro de la parce que an be dusu bla haklinya wakati la be kumana munu sira ka bo Facebook olu bora munu sira ku to fo inbox lo olu fo munu sira ku to fo groupe ko no olu fo ko be de o aso mo ko me groupe la ko be be ta fo jene sugudu mais kala kana kati 24 ka chenga bolo galoya kana kati 24 ke kalabanchi ya kana kati 24 ke ko ma bora ka kuma de fo akun fete kaso ala bado krabado ya fo chei kele jene sugudu go iboro gongona o kaso la gongona ka segi kana tuguni jene sugudu ni alega gidi arankin de bila ni mo ta fie ne de ba fie ngo gidi mandie ni mo ta fie ne de ba fie e de be ga gidi ne ga bom ngola e de be ga mo sama ga bo gidi na groupe mana sigi e jena sogodo go be ko chien bagay ko mana dam ne jena sogodo go de ba chien kelengele ni munum bi ko ka fi nyana ki be ka kekanye i jugu follow de uli amunum be ga kuma ifi an bi i ta don bi madame un siècle est égal à 1000 ans mais don la be na untayis ne srakan keli ngo me na to munu fo be aketo nete do oro view nun ko na la de non mais ame mi anye kan direct la ame kuma ye oro de kan not nete do oro view kono bas koma États-Unis bas koma iga aketo o muruti la yan ka be bo e ala ni be mo fe no be groupe kelena no tigu be ga muruti kele kote abe tu negen dugumadi wallahi bilaw e muso ya doy wallahi bilaw e che ya doy wallahi bilaw e ka ko nye ka tanyefe obe ta nege mais o ya ko do faneni baneni o ka vie ben na ko burujo be neni o be tata no kera mokola ibe ta de te segitugunu o tagara o masega récupérer ambe bo mi kalama ko Lion Ivan o fana petera o yora beke soni magaroni nyana o kata do fana kuna parce que mo ni mo e jeke hal no e kliklinge no e nyoy wallahi ni e nyumam ka fana e nyumam do ki ni dasira ka juguma mai dabe saka nyumama ini mo mi e jeke no tigi ki makali e mo fale ambe da o jago yadi parce que au ku me nyombulo Lion Ivan fana nyana o kata o deli ko na hakli ira nyona duguma nege ni la o te fugwa yaide ka deli ni mo munu bora ga nena o ku me boko lu tigu neni ni mo munu bora ga doga be boko lu doga ka o balma kede do ko stinjiri do ko ye jekulu kelenge ko ye ko chama nge nyonga fe ka ye ko chama to wi abo sama ko gerawla groupe kuntechi amboro fanala jobala fo ite nani nyonche e ken fai iga aketo jobala
o fana bora k'a ka hakilina tani fɔ ayi i bɔra musokun damba i bɔra tuguni kan'i jɔ k'o dɔgɔya o y'i ka mɔgɔ dɔgɔya ta ye ni fɛn fɛn fɔra ni si t'i ka mɔgɔ dɔgɔya ta ye kuma bɛnnen do cɛw da ni cɛw yɛrɛ dama ye ko kɛ a ye ko to cɛw yɛrɛ dama bolo muso kuma fɔra to ye n ko muso tɛ se ka kɛ muso bangana ye cɛw cɛ la n bɛ ka nin kuma f'i ye depuis o don na i tɛ ka bamanankan in mɛn i bɔra k'o fana buruja mais hakili de b'o la o m'i jaabi o y'a ka kuma bɛɛ fɔ ka ban o m'i tɔgɔ fɔ parce que cɛ ni cɛw de bɛ kuma cɛ ni muso tɛ kuma ne y'a dɔw la sa n ko dan sɔgɔ k'i ni ko jo b'a la n ko ko bɛɛ ye ko kelen ye adamadenya ni hakili tɛ kelen mɔgɔninfinya ni hakili tɛ kelen mɔgɔ bɛ ko dɔ ka ko na kari k'a to yen n'o tɛ ne digali tɛ cɛ attaquer o ne bɛ musow de attaquer parce que an yɛrɛ damaw de b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko bɛɛ de ye ko kelen ye c'est k'a dan dɔrɔn de don i b'a k'olu bɛɛ pousser ka bɔ yen ni mɔgɔ min bɔra ka hakilinata fɔ ko hypocrite ni mɔgɔ min bɔra ka hakilinata fɔ i t'a fɛ mais madame, la plus hypocrite dans toute l'histoire, c'est toi. Tu n'aimes pas les guides. Tu l'as jamais aimé. Au kuma le ka furu sur la guide garankin do de kan. I na kunde ko fi ka guide ka ko be tia. Parce que depuis ni ga ni ko indamine na. Cheni jiliman be ka goya mɔgɔw ye. Wallahi 6e kumba la kɔrɔle o 6e ɲɔgɔnna t'a la. Adamadenw kumba ka kuma la mɛ cogo min e sababu de be k'a to mɔgɔw yɛrɛ kun banna kuma minnu ma. Hali mɔgɔ minnu kun tɛ kariya k'u da don guide ka kuma la o bɛɛ be ka kariya bi ka n'u da don guide ka kuma la. Mɔgɔ minnu kun tɛ kariya k'a dɔgɔya olu bɛɛ kariyara ka na bi k'u b'a dɔgɔya. Ala sababu kira sababu jɛnɛ sogo dogo i sababu. E b'o tigi fɛ. Ne mɔgɔ kanu ne t'o se nɛni ma fo ka diɲɛ wuli. Fo ka diɲɛ wuli hali bi n'an filɛ ne Malika famille mina ni ne filɛ ne tɛ Malika famille groupe foyi kɔnɔ dɛ ne y'o fɔ ka nɔgɔ b'o la groupe tɛ ni taa ne digali de ɲini k'i bɛ ka finman ɲini i bɛ sa ye ne tɛ mais ne Malika kanu a bɛ n dusukun de la ne fitinin kanu a bɛ n dusukun de la bon ne kanubagaw hali sini ni kala turula ne kanubagaw la Ala ye ne dan ten de ne wolola kalo min na o kalo de y'o ye ne wolola année min na o année de y'o ye ni bankara ne fɛ mɔgɔ la dɔrɔn i bɛ se ka ne pannen jɔlen sɔrɔ i ɲɛ tɛ depuis Ala ye ne dan ne ma deli k'an yɛrɛ kɛlɛ kɛ ne ka diɲɛ kɛlɛ bɛɛ ye wali kɛlɛ parce que n'i ye mɔgɔ kanu n'i kanu ko kelen wa ni y'i bila n b'i bila n bɛ taa ko bɛɛ ye ko kelen jɛnɛ sogodogo i bɛ ka cɛ ni mangoya i bɛ ka bɛɛ gɛn ka bɔ a la mɔgɔ mana gɛrɛ a la n'o ko b'a dɛmɛ n'o ko k'an n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e de bɛ wuli ka n'i n'o don ka n'a n'o don ɲɔgɔn na ka n'a n'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka taa kɛlɛw tigɛ olu ma o jama bɛɛ bɛ dimi olu bɛ taga ko tɔ bɛ to i kelen bolo i bɛ mun kɔ i bɛ min kɔ a tɔ la i bɛ n'o fɔ an ye an bɛ avancer an bɛ bɔ nin yɔrɔ in na mais fɛn min bɛ fara Malika la i ko kun bɔra kun na sini na cogo min ne m'a fɔ ye n ko Facebook in sanfɛ depuis doni fɔlɔ min na ne bɛ bɔ ka kuma ne ko n ko faso jɔ video tɛ ne y'a prouver aw ye n ka video bɛɛ la n ko yan n ko propre intérêt de bɛ yan n ko yan n ko jama bɛ n dɔ de bɛ yan n ko yan n k'u bɛ fɛ ka na fɔ de ko stariya n ko mais nin tɛ stariya ye ben on n'est pas des stars mais c'est du grand n'importe quoi ça là ce qu'on est en train de faire sur Facebook là mais qu'est-ce que ça a à voir avec le Mali? On fait quoi pour le Mali? Mais il faut qu'on se dise la vérité. Arrivé à un moment, il faut qu'on se dise la vérité. Mais c'est du n'importe quoi. Nimbe kestari katami. Mais nebe ka kuma do fo yemba fo ye bi ka mana kambo la jeunesse godogo il y a quelque chose qui va pas dans sa tête. Non mo dane ka kuma la. Na crise piqué do ma ba fo ko dondo la. Ko deni do de la ka ni kuma info ya. Anya na Facebook kele nga. Quand elle allait donner le faux cigare au même, j'avais tellement honte. Aïe ni comment nous faut j'ai eu honte. Malika il donne te ne donne no ka temeiga ne donne do fo esigaso ne tara sigaso bebora na ngom be bamako de chamachela ne don te do amugo chama ba de be bamako ne to fo te do wa mo be français ndi go e outil don ame fo te salit Malika ere ame kai fo te salit ambe norla ambe dien fambe Malika te mɔgɔni fin o ko mɔgɔni fin ne kana kan na présenter Malika ko ka to de fɛ ka bɔ ka ni sigi ka yɛrɛ physique présenter i ko man na ɲɛda nu bɔ cogo an bɛ to an jɛngɛ kuma sugu bɛɛ bɛ fɔ mo ya ko sugu bɛɛ bɛ da mo ya Malika ko ko tɛ ko kuma kan bɛ ka bɔ ale da kɔnɔ ko ban adamadenw ko lamɛn ko de bɛ mɔgɔw dɛmɛ et pourtant c'est vrai o bɛ mɔgɔw dɛmɛ an bɛ yɔrɔ minɛ ko min bi i b'i to kɔ kan nɔ n'i ye weleli kɛ ka taa kɔfɛ ko n bɛ fɛ ka n ka ci dɔ ɲɛnabɔ ni morikɛ 2 3 fɔ a bɛ siran moi je vous dis la vérité a bɛ siran n'a bɛ se yɔrɔ la dɔrɔn a bɛ kuma tigɛ a b'a fɔ ko nin ye jo ka cidenw ye a bɛ kuma couper a tɛ se ka taa n'a tɔ ye ɲɛfɛ bisimila n'i ye morikɛ wele k'e ni cɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ ko mais k'i bɛ fɛ k'o cɛ k'i furu de jo b'ale dɔrɔn ko cigi ko caga ou bien a tɔ ta sini ni dugu jɛra n bɛ si ka layɛli kɛ komi ne bɛ n ta kɛ ni bigi de ye ni n ye turabuw da ou bien n b'i tɛgɛ layɛ n bɛ duwawu ta sini sɔgɔma i bɛ soli k'an wele 10 heures ko b'i ka cɛko la n b'a bɛɛ lakali
Ebe soli ko wele doro ah furu inda ka di la de me ko ni figa ni saraka ni saraka imbo ni ma ya oro ni bo iga ko ni ko te nyana bo ne ko che into ko de fana bisinga fati ko to ko malika jandi ko malika dro ani boli beta ne ngo subana le ngoni ko gara bara ire ngeta to ko te ko fitin ni ayere ta no ngono era simba ga to ko ini asuro ale du ni ko drongo shi ko ne ba ko da ga dro ako ka ponga telephone ngono ne ko ni gara bara ire o takali ou va faire bi furu ni fe ni bo ni bo abe keta begalo ou te chiedo ou te do ta be ka jena te kare mi maliga de ona bo kalama warcha mantara ko nga papier ko nyana bo eni ala na krache ya francia no be ta saraka de bo ko eni papier ko ebe ti jo to abu mi nyama to abu ga dalene do saraka ko la ebe tani ga papier préfecture la ka ti jo na di manigo ko Dieu merci do ko Dieu merci aba finir na ko me ko madame que tu le mérites. Et pourquoi tu dis là Dieu merci? Mais c'est les faits qui sont là. Ben, tu as tes papiers, tu as le droit, c'est ton droit. C'est ton droit, tiens. Il n'y a pas à dire Dieu merci devant. Et parce que l'autre doit y avoir un papier ni femme bekino de kaka. Et ni ka diena tigetie. Ou ka fait n'y a en préfecture là. Qui gana ni denga passeport. Et ben ta sera de bo malaka na passeport ben a dit ma. Denga passeport ou ba la bon. Ibi panga wuli ka denga wulu serenta. Katana e meri la ke. Ou be denga passeport la bo ka di man carte de séjour. Be soro ka tika demande ke. O demani ke toke wallahi sira gambe bon malla no te nyonya sala jere sogoro ali shini malika ka idéologie de bon kuna jagwa te malika ka jaw na ma jaebe ti ka sra de fe ambe continuer na nga idéologie ni malika parce que idéologie de kadawni mais ke de beno dénigrer mais jere sogoro ite se ke donner no sika so be ndane no sika so ka be bora nu mo video e de ko sika so be bora sika so ka ba don nteru be sika so ai client di ni kuma nye fote yes na di ka fonye ni box la nda foka boy am notel yes mo ko shiti doin ko maliga don internet de don mo ambe mu doni ngo kuma la ko kana jamana joki doni no kon doni te jamana rebe joyanta nya fo ngo jamana te na joyanta ete gouvernement la ta kulun kun ete kulun jula ebe na munde jo bismillah il est premier ministre il était premier ministre il était président il était assemblée président ta don domina assemblée mogo ka ko be ka te ke congrès on fait on be domina ti c'est rien abe na ndala ke be no jo ka boni do dossier de boube ya ketande ibe ka ya don tande car sabora tande je lis ça ici de ma tête mon pied mais tu peux faire quoi? Tu peux rien faire de toutes les façons. Tout ce que Boave il va faire jusqu'à Boave bon fangala. Hein, son excellence, monsieur bien Boubacar Keïta, il va faire tout ce qu'il veut. Et puis après, il va aller. Et puis personne ne peut changer. C'est comme ça. Son fils aussi à Badia. Faut être boire là. Il y a encore comment te nous changer. Encore faire faut être nous changer. Quoi bête de coucler. Ante toro. Mais au moins ça a mouru ko kele ke no. Bora on a mouru ko kele là. Ah oui. Parce que si ça on est ni wole les gars avec serre là ni ma kuma jolé fodra. Ah muso nous no beba kalama. Ni ma kuma jolé fodra. Ou ba tika wolo ko maliga ka chidi ndodo. Ou ba tika bi kulo koro. Bebo kalama ya. John ba foko kuma te chi. I jeunesse godogo ibe bola ndala e donné no de maliga nana no ay bora ka ibe vocalu jouer si ka vocalu jouer ko ko otara bois de défense ta yoro la mais on m'a soumis la défense ta maman on va retourner dans tout ça là pourquoi e bisimila ande ko mesumé la ko la ngo gidi de nana kanga tugu sumé la ko manga ere dam nena yindi yende sa groupe e chichili dam ne depuis yindi parce que jama frentanko kale kunye o gosi kale gosi limi da sumela kan sumela gosi la ka be gosi be da sumela ka ambe ya ka be sueni ko sumela nyona zumba flama wolo dinyangono e sumela ka ke to ko ibole ma fu igena ele mo kele ye yafa idi yafa ka zon ka kalabanchi ka ifen be sue ka mali era de détourner mene ka era e bangire ta ko siga kunna mene ko gosi ko ti ko yera ke ko ta ko jense ko éparpillé ambe bo mi kala madron no ko kera ko berebe na kanga voter sumela abina bedaka mais jama ko kango essayer ko comme jeunesse ko do kango essayer e bisimina antakaro lo amanyeo ne malieni na ine jalle betugo morbo ke chien to koko miume chaque morbo na ine jane ba fangone bo de fait c'est mon droit na maliga jaba fo ka bebe ka de fait c'est son droit na fitini ba ka be sumela de fait c'est son plein droit. On n'est pas obligé ko ne jeunesse ko do wala ko mindo kamba fo ko de do be on n'est pas obligé. Maman, on n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut. Tu es malienne. On est malienne. On est tous des maliens. On n'est pas obligé de suivre une seule personne. Parce que moi, quel était Jamana Jo, moi, quel était Seka Jamana Jo. On est comme président Beka, le gouvernement Jamana a quoi faire. Awa ka premier ministre ou, hein? Ani aka congrès tigou, assemblée président, c'est fait pour ça.
Parce que lui, seul, il peut pas. De parler d'yena moko kelen te se ka koke jama de be fara nyonga nga koke. Ni moko kelen me kunyana wante sigeo. E de be na andala. Ima klega bole ko ngongolo. Kibini siga andala ko Malika yela Malika jiga tout ce que Malika a fait là. Ça c'est le problème de Malika. Malika on est cool. Ke be klara fo ke de wartigi bayi. Et puis be kuma do fo ça dépasse l'esprit. Ni ne te moko ta fi. Ko e de wartigi bayi ko wari be e de kuna ke de kala ki dado jamana ko kuma la mama. Wad même e ku. Nga muso était millionnaire ye koy. Wallahi était fara wartigu yere kan. Munu nana ko fe extérieur la anka wari soro. Olu segira ka tugu u sigi. Malla. Ali ni Francis ni ulo tena. Hali ni ko Francis ku kana zoro fara Francis wa fi ngena ke sege ka kena ku bina munni ya nena ni ya njoshi jugula joshi be ngini ngam fa. Ku bina munga ya njoshi jugula. Utena. Moldagolo ala ka hinela ki dawro sumaya. Demiseni fitini ni wartigi jana so godo ga wad de la ga suru ya Moldagolo tala. Moldagolo war soroya. Ka so jola merom na sisa mkota ka so ake udon. Munu ba don ne be na kuma mfosta munu ba don lu ba don ko tienne do. Moldagolo nkele no ka konti do créer ni be ka na Francia ni be visa nyini na ni warti ka konti la be lay mo chama ba do ala ka daro sumaya nyena malien den chama maula. Ibe konti emprunter wari be verser ka ni ka konti la ibi ka voyager ka na ni sera iba ka war la sigama. Moko chaman donné ani Moldagolo ko konti de me chenya de tukura dum na mbe ya kasike parce que ni turu serama ko 5 millions ga klaxonner ga konti kono ni 5 millions te bolo ko klaxonner ga konti kono chou de beta wache salende kasi bagato unana kule bagato unana uni kule beka do ay misiri joro mununa ale ku ben ko fela ufa kata malo bolo jigi fantan kwa ka hine fantan la bile wara suri uta boro do me che sara do mina do na dona ko ja ku meni bela fefe beka no na ka kule ka mina kanida ka kule no lu ko mo ko lu ye warti guye ko lu dado jamana ko la ko lu bugu dado la yere da me do la me jene so go mu de ke mali à part kana Facebook no ka gidi nega bo bela. Ça quand même là tu as bien réussi. Quand na Facebook nganga na gidi nega bobele isera kurike. Et puis gidi de yake o sana beba ro mega kuma munu fo munu meka na me baro ko meka tiene funyena. Ghetto ni génération RR kumbe kele la clashi bari kumbu ni nyon che fanen baneni clashi bamako kono. Mo shima se kulajo. Mais e ka gidi de wulila ko fanen baneni te koye ko ka dabla ko argumentaire. Kana jeune nous fera nyogonga ka déplacer ka taninga segu ni ko ke ka jeune nous bela si ka la kuma clashi sur la ka dabla mali kono faneni baneni arapula ne fare bese ne bade bese ba sala di frela yo ifa single ni ma single ni ba kunche ifa kunche ba tanto ifa bota yo o dabla la nga sika lafia ba makoko o kwa gidi de oke mais na fora ko o nana kana groupe da yele ko groupe mi to bo ko groupe bekele no faneni baneni kala o ko ni brodra ko ala kay ku bi faneni bi baneni bismillah ama ko mi nga tanjami ni ko ala ka uni argumenter do ikaya uni faneni de be do ikaya uni baneni de be do ikaya mo be faneni ni baneni ke bi la itala fana bo ko fana awi parce que tout don o lo be nenni ke auton don o bon tato de to ko he Jeunesse goro foka jinyo wuli ni malika family te comparer nyoma ala on orte te comparer ma o yije o midjo klenido wanti en comparaison na nyo fo mo yi tellement que encore penser est limité tellement qu'encore penser est tellement limité ni bora ka kuma mo fedron tellement que malien bese ko la juya ni nan figia ni ko mayele mala ou be segi kana doron ko ayi iya neni anyenwa de bila amasega ni neke o de nyenwa bila amasega ni de bota bi simila Anya dame ne kuma dit mais on est des jeunes. Nous on a à peine commencé. On a français on a connu la peine. On sera qu'un groupe ka terani do sangolu black greffé. Mais on va un groupe fana dans 2 ans on va faire autre chose. On est venu pour se chercher, on a à peine commencé maman. Mais tu étais là depuis. Né non tan na ko compagnon nga mso maladie be boliga ele kulu sans faire. Ko be kokele. Ah oui. On a un niveau de bon on ça va être plus facile. On est jeunes. Aïe kalandoninke c'est plus facile nantaruga et yoron nuna non on s'exprime le mieux qu'on peut hein? On s'exprime voilà antara halnanga intégration comme on a vraiment on a la base du français ah oui on écrit bien amseka kuma gagner donc on a plus d'opportunités qu'à baranyene mon soro jona ah oui c'est la chance que nous tous on a ici hein? Voilà, olu nunu ya ala ko ude mais antiano olu foli nunu na ya non. Et puis ça m'a bon malika là. Ambe avancer ambe ta bon malika te mali hein? Ayi.
Malika te Mali ye ya. Ete ni ka vie ke kibo de be dongodo Malika muso ere be se ka ke de be bo dongodo kani sigi ki nyinge cheula. Ha? Ni ye koketay ngam so igara snam so sagwe jenes to go dogo mito man crocodile de bolé miss de bolé e keris nam so sagwe parce que lui be solide ka lui sere Facebook insan fait ça e be ka borotora mu folu bodi la mo be kat go fota ite ko to kokito a jeninao a balabalalao a shishirao a bebe ne no ama ante mo kuna mo ko tanguna ante mo ka furula ko be kokele a balabalalao c'est la même chose a jeninao a be akele parce que Malika be fait ta ponjo ro de be jigi atanga ponjo ro ni de ko karabe ka jigi de po be ne yoro jandro o basro be ka moni mila magadro aka galamani me singa ta fete moni be ka boni ma fango bebe moni be ka ko awa fima me na ka tango ala ya ite yara dabla sa Malika te yara dabla kuduin black rafe ande de don na nan tatote ako be kokele o asro jema na dakala be yanfe na fara ko gadu nte don to ngeki sama ka boy e dun to rete ko be kokele e be se ka dun chuko me ka ne che koko o de be kete abe bunyadi ambe avancer ambe taka boya jena libora shenke ma ombe bo igo ko Malika ka mo nu mana bo atanga ombe bo eta dabla ne o le vie nyona ko koro ku yenya majori ere ka koro ere an ba ere an tanti ere an koro muso ngam so ne ma blan tablo e mana bo ko ni chifo itana na ndu mini ngam na nsi Ruba. Ni te staria ni te foye ni ezorodi. Ni te visibilité di mo ni ezorodi. Ni o kuma kele ni foye o kuma indigire ula. Mais e re de to ka prouver ka kuma be kono kuma be yo ye bala ke don no me jena so godo ima don. Ni ma don. Ko rate kona ke Céline John de. Doni e Céline John nous de taille. Céline John il est connu dans le monde entier. Ni ko Céline John dans beba dans mindo j'ai cherché ton cœur. Ouh, c'était là portail. Beba de comme mo bisimila ni ko dra ko fen muso to ere de sani lobo madame Touré lobo fi sabrila jama ke gadi alama madame Touré lobo ni lobo to fodoro voilà muso chenyumani ajele ndo anaka botini na ka charmunu muso nyumani ba abale dama fa nga premier ministre sa fula nga première dame korone kuno ambodo amironi mne ko mpile la kan fara kasuma bla robe la mo be don dula o mana bo ala kan tan fian sama ya kifigini rega ite stari ante toro ya mbi ante toro shini ni te visibilité di mo ma bi ni te visibilité di mo shi machine ni trasika so ni mo flam ni de ba so dudo de kunde la ki ga video do le gron o ya fa tere ko ni be video ke Facebook sa fa na tere so ko ni on na e boka tan de ba sa mo ga ku tete me mo ko ta ere ka ere ni ne te mo ko to ni do fa Kabako. Cocaïdon. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Amène ton français, amène ta maman, t'aimes mon la foité. En boulot, mon reste tarian, mais ta maman fait qu'à les balles, mon coton, oui, elle, mon coton, oui, elle, préfère. Elle va au auto, sinon star ou bio. Ni star bon, na na jolu, qu'elle fa la t'aime tola. Mon kato ko lu fo ni fo ko bon. Il a une heure. Quand ça va être dans la ligne là, comme ça non, ni chali nana, monsieur le président. Ibrahim Boubacar Keita ni chali nana, len jama ne be nyon fe ni ne re bla chama chama ante meto chali na nya te kani kata no mo be singa on fote ara ba kata bo la. Mo ko bando c'est fait. So. O boli ngala ni mana kumanda la Facebook ko ngana mangana mabo. Ngam so ali bora shenke be na jolin sorenya. Et puis voilà qui est encore fitine péré wa kobe kokele kabako te balona ujena sukuru kui chema kote chala ni fitine ngara péré o te balona meta fitine ngoni ko be de muso do yu senti kan wasambara juru tika ka kasunya jula ako deli bako be ga delu ko fitine nga so la fitine ngo yante kale horonde kale manden kade ko c'est le fils de nos ancêtres. Moi aussi je suis la fille de nos ancêtres. Kate bikate sini kata la biata la shina ali shino tikiboka c'est la fitine ni maso ambe boka lama adepini mo yani mo mi anuru do mo wera ta fitine ni jore do amenyo ngolo ko be ko kele de ngune ngado ne rebe furube ka adenguni fana beke o do beba do sa ko chew be chembine chew fana be no atchen chew fana be no botmala ko be de ko kele adani do malika family ambe nyogambolo ko be ko kele nye fi mani jema yere ko be ko kele nye o mala fitini yere adani do ko be ko kele nye
Nefertiti si la dans le améliorer bolo sa beauté ni charme ni ko ten naturel jemani pasi ni nyuma anungala ni laisse tuga ni chega inte ka teni blente ko briller ola na yere ba ka kuma nu na sa aka beauté ni nunu be jense fam be fe mama du madame karabasa vire do ni te servi pour ce qui jenge kabo ya me avancer à dans le ça oui maliga yere ou kuye photo de la bonheur ko ni tuye boli dam ne ngoni ni enchengi tsanga drogi kanda farangi mada ko ngara tenyu mango da e mene chaka ini nimbe o bele o dogole ne do visa zini nunu de te ponti goro mo sima e ko be ko glese ka danero maliga family a danero FPR a danero donc ne bena musique ni kala ko bla mo ti be fo donkele jela so do wanda jasin so mara fe bon maliga ka fima ere de do me bombi jabi ne de ndakandi horonya la mande nyala wambe ndala kan sabati ibora chien ke membe bombi jabi ko ni mana kanu nu te ni te digal damine ko ni koto ko nu te digal ni entemine ayish ni te se ni shite se ni endam ne lendo mala ka wole serama ni enda tugulendo mi banado de mine maseka kuma subhanallah ala kan kisu mo te kasisa se ga dane do ko be ko gele maliga family ame nyokombolo chama ba mais muson mangene crocodile de bolé y a quelque chose qui va pas dans sa tête madame passeport la mythomane non dane do ko be ko kili ah oui wabi slamayate jamana jo Chini silamani faso te nyogon nyesra la. Aw fle ne jamana minga francia kuma de kado ye tem pele. Ni kafara e be bara la hermina. E ka fo patron ma doron 14h c'est le ou 16h c'est le commettant seli kana. Na mini ka kaso bege e na foni makoto. Mo tra intégration fait ni intégrer la francia no. Ni ala intégration là ba ali e la. E religion te. Slamé kuma te fo chrétien kuma te fo idie slamé te slamé obi bolo ni tra ko so ebo kay ne me atekay hali okolula kuma te wa bararo lo kele no mo mi afie mi mafia bebe angoroseli de la angoroseli be nyinga ambe ko kare na dro na nyen no bo ambo lu filika ni cheka ni bo kan filika angoro damne kuma la fan sigile me suno kan to angoroseli o seli galo wera na ta chama te seliere akona nta kalama o seli galo man to angoro la fo ambe keta angoro bolo ko tanto fa ambe kele go angoro bolo ambe angoro de la Fete be bra la bebe angoro la ni minga seri klene se gate bara de la suna ambe angoro de la ko be na ko ngana to bu ma yira la ambe bollo lu nga jamana no fa lu kori ko faso ani religion c'est séparé faso jo mana faso jo ko kuma de be fo religion mana religion ko kuma be ta fo religion kero la mais faso jo kenega itina ni religion ko kuma o te ka faso jo kenega wa mali ambe de tado ambe de droit limbala benyana ni yanga faso cha ambichi ni yanga faso yere ka ambi kunchi ni we yanga faso ambi se kare ki dachi ki kunchi ki bla ponchi ka furufuru te ki tonchi benyana da marfa maliga family baby ni maliga family la gareni mbora nyenta fo ka du même bla la nega zulu ka ngana belebele ba la parce que an ngana bo ri ngana o sombe minaya Ate beta nous. Mau manga. Ali kat. Ukanti ge dobe sakadoto. Malika inisu. Ah, malika ni fitini. Abele ba. Ngana bele ba fana yiyo. Malika family. Tumulu nyana kibi na terende mfa Fobaga jugulu nyana kibi na terende Atumbu kono kibi na terende wi Kabila jugulu kono kibi na terende Mulu kono kibi na terende mfa Fobaga jugulu kono kibi na terende Atumbu kono kibi na terende wi Badua ubi mami baby singana iti malo Badua ubi mami baby singana iti malo la Serude la wali Maligani fitini ala Fezi buku na la wali Mami baby singana ante malo Badua ubi mami ambe singana ante malo la Koradua ubi mami ambe singana iti malo Chico 223 Koravana
Korotu mufa, imaterende. Okiafa, imamalola. Umufa, imatenelale. Fantafa, imamalola le. Nala wala, nisiyo nisirigali wali. Dambe de muso dembe la dambe bila de malika. Ta fana deliba e ma palai. Ma jugu fesige jeli mangoya. Den jugu be do ma kono iba wolo. Nga bakilu deli mandi. Den nugu manta nu mandi. Eh. Malika ite bakilu ye. Ite delangole malika. Sa mwana na fiti nini mingana be balola. Hey. John be bagala nyogoma dunia la. Riache Fimache Jemache Kamele nyumani saramanisa baliga pitididi Kaba ko ana ni wari Sama Jasama be Facebook maza Jasama be Facebook la de Facebook mana bonya Facebook be dia bolo dia mana bonya dia be ala bolo allez ko be ça la force invisible la main de Dieu l'enfant de la rue pour tigi a kalamamba a danilo ite chebana nino imana do cheba kulu chela malika fadenu beta so ala ni wolo ba nyuma sababu malika familia dane do sa akaita aka blata ni mana tenya na bode fadenu busigi fawgana no mana fitini ni malika tanya na bo busigi figa na tenya na bode kalunyonga nu busi na mana tenya na bo so Bi maligama de nyumani de saramani ani fitini ni sa Allah ngunu numbe don tale gorongo fima de nyumani de saramanu ani che sabakaisa ayiture Nyane mana mori bariga bila pitiri yere 223 chegolu manka ali shini sogo ma o ka fusa ni dota ye maluma ka dunya kono fama ala mana chebalu sonjogo kekelenye do babini misa ala Jeli de nunu ji adani lo sa malika familia me nyongolo oui nani ningelo awo yere de ma o be ko gele au bye ngana bele ba ngana bele ba fana yo Adano Malika, la force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue, Frutigi ya kalama ba me nyorombolo ya ko abu anga kamite nyagami ate nyagami sega dane do aka ambe ko fe Abdoulaye Joa Fitini Malika aujo Sigo Joa Aunjo ala samwa dane no metanga warum ne de nyabolo